labɛnnen don ni sɛbɛnnikɛla ye minnu fana labɛnnen don ni olu bɛ k'a ta u b'a fɛ dɔ ka fɔ su in na donc n b'a fɔ e ye bulonda i b'a kɔnɔ. An bɛ fo Zɔbu Jara i bɛ ɲininkali kɛ mɔgɔ de la mɔgɔ min b'a dɔn. Siga foyi t'o la. Ni animateur ye wasolen a ka dɔnni b'a la ka kuma kan o de la n b'a fɔ n ka kuma kɔnɔ n bɛ nisɔndiya n'ale ye de pourquoi ni ne bɛ kuma ale kan dɔrɔn kuma yɔrɔ bɛ n bolo parce que misaliya caman de bɛ ne bolo ale kan dɔnni ko la c'est pour cela n bɛ to k'a fɔ n ko mɔgɔ fila bɛ yen n'i bɛ kuma o kan i bɛ nisɔndiya a Cheikh Serif Ousmane Madani Haidara ne bɛ kuma n'ale bani n bɛ nisɔndiya ensuite ne bɛ kuma l'arabe n bɛ nisɔndiya parce que n bɛ min fɔ a kan dalen b'a la k'a b'a la. Siga t'o la. Voilà donc création tɛ mais k'a sɔrɔ ka combiner ani karamɔgɔ caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mais ne bɛ to k'a fɔ n ka kumaw na ko ne ye tile ye professeur Gawusu Kalilu Berete Lalabi dɔnni ye tiɲɛ ye dɔnni ye welewale ye a b'i la fana. I fa ka kalandenw y'a fɔ ɲɛna kunnayana k'i fa ka dɔnni k'i ma s'a ma fɔlɔ k'i bɛ ka dɔnni fɛn o fɛn fɔ olu yɛrɛ ma kabako ye ko parce que olu ye dɔnni minnu dɔ i fa la k'i ma s'olu ma fɔlɔ ko mais ko n'i y'i tɛgɛ da u kan don o don ko maliyɛnw b'a dɔn k'i ye fɛn min ye professeur Gawusu Kalilu Berete an bɛ san yɛlɛma na dɔnni bɛ yen min bɛ adamaden kɛ fɛn ye maa min dɛsɛra ka kɛ fɛn ye a ka diɲɛlatigɛ la dɔnni bɛ yen min bɛ se k'i kɛ fɛn ye wa. Oui bien sûr. Bisimila. Misali ne bolo dɔrɔn fɛn kelen bɛ yen. Tɛ dan kelen ma dɛ. Oui fɛn kelen bɛ yen tant qu'o bɛ yen bɛɛ bɛ se ka kɛ fɛn. Bisimila. Jɛgɛ dɔ bɛ ji la u b'a fɔ a ma ko sali. Sali kelen kelen dunan fana ɔhɔ. Munna dunan bɛ fana na. Parce que n'i ye dunan fana ni sale ye. Dunan hali n'a sɔrɔ a nana tɔgɔ de sɔrɔ fɛ yen tɔgɔ de bɛ Alahu Akbar. O ye ne ka faamuyali dɔ ye. En tant que salen bɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye. Allahu Akbar. Bɛɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye. Bisimila. Ni mun ye ni masa Solomana ye Solomana ye Lala ni Habidi layidu bɛ n'a cɛ ka fɔ ni kumana yɔrɔ yɔrɔ a kan tellement n ye tɔwden y'a kanu n y'a kɛ a ye n ye fɛn sɔrɔ ni tɔwden ye layidu ta yɔrɔ yɔrɔ ni ko n ko ni bɛ kuma kan n b'a ta. Bisimila. Surtout n'i bɛ fɛ ka diɲɛ sɔrɔ i bɛ Solomana bara i bɛ Solomana sɛbɛn 5000 waju n'i ye Solomana sɛbɛn 5000 i bɛ salen ye i bɛ Solomana nasi dɔw bɔ ka salen tobi n'a ye i b'a dun k'i fa i kelen bɛ salen dun k'i fa la n'i ye salen dun k'i fa i b'i jija n'i ye salen tobi n'i y'a dun n'i ye kolo bɔ a la i bɛ o bɛɛ nɛmu jɛgɛbu b'a la k'o bɛɛ nɛmu ka bɔ salen kolo la n'i tila i b'o bila minɛn kɔnɔ n'i y'a dun k'a ban pewu a bu bɛɛ bɔra kolo in bilalen i bɛna kolo in don kolon kɔnɔ ka susu ka nugu fo ka kɛ mugu ye n'a kɛra mugu ye i bɛn'o yɛlɛma Solomana nasi in tɔ la ani Bukari Hayidara su i bɛ nasi in ni su kola i bɛ nasi in dɔ kɛ su kɔnɔ i bɛ ji dɔ kɛ su kɔnɔ ka nasi in dɔɔni k'a la i bɛ kɔlɔsi i bɛ su 16 k'a la. Su 16. N'i ye salen in dun ka tila ka salen in kolo kɛ Solomana nasi la n'i y'a ko su 16 diɲɛ to yen a bɛna yɛrɛ d'i ma n'o a tɛ wuli a bɛna yɛrɛ. Ka Solomana sɛbɛn 5000 k'a kɛ nin cogo la diɲɛ bɛna yɛrɛ d'i sigilen ma. Siga t'a la i ko n'i sera Solomana ma i b'a tanu i b'a mankutu siga t'a la Solomana gundo dɔ b'i n'a cɛ ne mago bɛ Solomana dalu 5 la min bɛ se ka adamaden kɛ fɛn ye Bama. Ala da nka Solomana ye kuru 6 de ye ne b'a kɛ 6 ye ale Bukari Hayidara ne delila k'a den dɔ de bɛ se a kan chaque fois n'i ye ne deli fɛn na i ye ne deli dɔn ni da kɔni sera ka waga ne deli dɔn ne bɛ dɔ de fara kan ne tɛ tɛrɛmɛli dɔn delili la. I ka nin kuma ɲɛ se kungo ma dɛ. Ah bon? A ye n se kungo ma dɛ bɛɛ ko ko n'i ye larabi deli dɔrɔn a b'a kɛ. Tiɲɛ don. Mɔgɔ de bɛ taa nɔfɛ Ala kama taa larabi deli sa ne tora a la dɛ. Tiɲɛ don. Bama. I b'a dɔn min y'o kɛ na n ba in kanu de b'a kɛ n'i ye fɛn fɛn fɔ n ye n b'a kɛ. Siga t'a la siga t'a la. Parce que n ba y'a fɔ n ɲɛna ko don dɔ de la muso dɔ nana k'ale ye sirifi ye. Ni muso in dɔrɔn kuma na n ye kuma dɔ fɔ muso in ma o tuma ye n ba ye wele ko n ka na nana a ko Gawusu ne ko a ko i bɛ hakili to sirifi ko in na a ko i bɛ hakili to sirifi ko i bɛ ka ɲinɛ kojugu ne ko ka ɲinɛ a ko nin ye sirifi de a ko nin y'i ba de ye ne ko nin denmisɛnnin fitinin a ko n'i ye sirifi fitinin n'a belebeleba ye n'i y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ muso de don i
b'a dɔn i b'a bonya n'i dɛ y'a fitinin ye yɔrɔ i bɛnkɛ de don awɔ donc n tɛ siri fɛ ko kulonkɛ la siga t'o la n tɛ siri fɛ ko o y'i kulonkɛ taabolo ye donc ne bɛnkɛ n'i ye fɛn fɛn ɲini n fɛ toujours n bɛ kuma in n b'a kɔrɔkɔrɔ depuis fɛn laban in ayiwa layidu b'i bolo yan ni saya cɛ n'i ye fɛn fɛn fɔ n ye n b'a kɛ awɔ ala tɛna sɔn fana ala fana tɛna sɔn ka foyi don e da k'o fɔ ne ye siga t'a ne tɛ se ka min la fana siga t'a la ala k'an da giriya n bɛna n'i ye solomana bana fɔlɔ yɔrɔ bana jugu de bɛ adamadenw na fo ka taa dama tɛmɛ mɔgɔ ni bana y'i minɛ i ye kɔrɔn boli ka tile bɛ boli solomana ka teli bana dɔ la ni bana bɛɛ ye bisimila o ye joli ye joli labana joli 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 min bɛ bɔ farikolo la alahu akbar badara ni joli bɛ i fari la sɛ dakala yɔrɔ sɛ dakala i b'o dɔn kɔni a bɛ sɛ i b'i jija ka sɛ kelen ou bien fila ou bien saba ɲɔgɔn i b'a da k'a faga n'i y'o faga sisan hali n'i ma sɛ faga n'i ye mɔgɔw ka sɛ kunkolo sɔrɔ a dakala i b'o tigɛ quoi ma deli ka fɔ fɔlɔ lalabi ma deli k'a da wa kan ayi o ma fɔ fɔlɔ ne ma deli ka i ma deli fɔ fɔlɔ non ma deli fɔ fɔlɔ sɛ dakala i b'a tigɛ k'a mugu bɔ n'i y'a mugu bɔ i bɛ joli bɛ mɔgɔ min na i bɛ solomana 16 nasi bɔ ka d'a tigi ma donc i bɛ nasi in kɛ ka joli in ko ka jɛ ka furamugu in d'a la sefukɛ tile 7 alahu akbar tile 7 a ti ci a ci cogo t'a la sɛ dakala ci cogo t'a la a bɛ i n'a fɔ wulu nɛn bɛ joli furakɛ cogo min na ni joli y'i minɛ jabɛti joli y'i minɛ k'u bɛ t'i sen tigɛ a fɔ k'u ka wulu nɛn ɲini k'a d'e ma i k'a susu k'a mugu d'a la n'i ye wulu nɛn da joli o joli la joli bɛ ja Mumini ɲingo dilan professeur u b'a fɔ joli dɔw ma ko tile bɛ waa wulu nɛn b'a ban alahu akbar ni wulu nɛn dɛsɛra la e ka masa solomana da ni wɔɔrɔ bɔ i ka sɛ dakala ɲini k'a tigɛ k'a mugu bɔ k'a k'a la n'i y'a kɛ joli la yɔrɔ min a b'a ja k'a k'o yɔrɔ min cɛw Berthe komi i ye fila ko in daminɛna kabako kɛlɛ de kan ko in bɛ ko de a bɛ kɛ kabako de donc o tɛ solomana yan awɔ n delila k'o f'i ka kuma la n bɛ segin a kan i ka kuma tiɲɛ fɔ siyɛn tan o ka fisa i ka kuma tan fɔ minnu tɛ kelen siga t'a la ne ko n'i sigara turabu ko la ko turabu tɛ tiɲɛ lalabi ko tɛ tiɲɛ u yɔrɔ bɛ se ka kɛ mɛ turabu tɛ tiɲɛ i tɛ se k'o fɔ lalabi ko tɛ tiɲɛ o bɛ bɛn mɛ turabu tɛ tiɲɛ o bɛ se ka fɔ solomana sɛbɛn dɔrɔn 45 45 kana mun kana min kana ko a kɛ buwati kɔnɔ i k'a fɔ ko solomana ni mɔgɔ bɛ nin fɛn in de la di yan i k'a sigi buwati sanfɛ i k'a gɛrɛgɛrɛ fo k'a jeni k'a ban pewu i ka buwati ta k'a fili o nɔ kelen o yɔrɔ bɛɛ solomana bɛ n'o ko bila solomana k'a sɛbɛn 45 45 n'i y'a 45 sɛbɛn k'a ban pewu a fɔ ala ne bɛ nin fɛn in de fɛ ala n sɔn mobili ɲuman dɔ la sa alahu akbar ala ala ne ma furu kɛ bɛɛ furu ne ma furu ala ne sɔn furu kɛ ɲuman na sa i ka dugawu kɛ solomana kan wa solomana n'i ma se ka nin kɛ ne bɛ tigɛ i la dɛ lalabi y'i mankutu k'i mankutu wa ne ka nin ko ma ɲa ne tigɛli la i ka buwati ni nasi ta i k'a sigi tasuma sanfɛ i k'a tobi fo k'a gɛrɛ k'a ja k'a ba ka buwati ta ka fili o yɔrɔ bɛɛ ala bɛ na a bɛ kɔrɔ kɛ alahu akbar siga t'a la o tɛ solomana saba ye yan a bɛ kɛ solomana ma jamu de ye dɔnkilida de daminɛna i ye sirikumuso ko kuma fɔ sirikumuso bɛ k'i lajɛ ayisa mun fa hayidara a bɛ k'a lajɛ nin waati ala ka nafolo dɔn ayiwa o ye solomana ye o ye saba ye n bɛna solomana dɔ d'i ma sisan solomana 1000 dɔrɔn tɛ fɛn ye yan baba bisimila o de kosɔn ni kɔntana n b'a fɔ ko jugu tɛ na an ŋunana dɛ ale kelen de y'an ŋuna bɛ dɛ awɔ n'i tora k'ale kɔrɔ ale bi awɔ parce que ne bɛ ne minɛ aw yɛrɛ jigi da bɛ min kan a b'o bɔ k'o d'aw ma i bɛ solomana sɛbɛn dɔrɔn 1000 foyi tɛ fara kan foyi tɛ bɔ a la n'i ye solomana 1000 sɛbɛn k'a ban i bɛ safinɛ ɲini minnu ye couleur 6 ye n'u tɛ cogoya kelen i b'a fara ɲɔgɔn kan ka don kolon kɔnɔ ka foroki ka nasi in yɛlɛma ka ni nasi in nɔni ɲɔgɔn na ka tigɛ k'a kɛ so kɔnɔ k'a bila i ka so kɔnɔ n'i ye o diɲɛ don o don ala b'i sɔn o don. top solomana nafolo baara min y'o de f'i ye sisan o de bɛ kɛ sagajigi la min biɲɛ bolo t'a kun na. non ma de ka fiyewu. i bɛ solomana sɛbɛn dɔrɔn
kɛmɛ saba ni bi saba ni saba n'i ye solomana sɛbɛn o tɛ kɛmɛ saba ni bi saba ni saba n'i ye solomana sɛbɛn kɛmɛ saba ni bi saba ni saba i bɛ sagajigi ɲini biyɛnkolo tɛ min kunna sagamuso tɛ sagajigi biyɛnkolo tɛ min kunna i b'a da k'a kantigɛ ka sogo di mɔgɔ ma k'o dun i bɛ kunkolo in ta k'a jeni ka na solomana kɛmɛ saba ni bi saba ni saba tobi n'a ye k'a dun sefekɛ n'i y'a dun hali n'i ye dangaden i bɛna o de sɔrɔ. duuru. solomana siri tigɛla min n'o de di i b'a fɔ k'a ka solomana sɛbɛn fataw jate la kɛmɛ naani bi seegin kɔnɔ. fataw o n'i ye joli. kɛmɛ naani bi seegin kɔnɔntɔn o de ye dayɛlɛli ye ala ni dayɛlɛ. ala n dayɛlɛ. n'i ye solomana sɛbɛn kɛmɛ naani bi seegin ni kɔnɔntɔn n'i y'a nasi fara ɲɔgɔn kan i bɛ nɛgɛfinma nɛgɛbo i bɛ nɛgɛbo de ɲini o de bila la. n'i y'a ko siri la o siri kelen banna siri banna. o ye wɔɔrɔ ye o dafara an b'i fo o la dɔnni bɛ ɲininka a tigi de la a dɔw la ni ne ye dɔnnibaa dɔw minɛ o bɛ yɛrɛ a ka di dɔw yɛrɛ ye n k'o ta nka o t'a dɔn n bɛ cogo min bamanan maa minnu bɛ baara ɲini ka baara yɛrɛ ɲini. lomarabilen de b'a kɛ ale ye rencontre de ye lomara de b'a kɛ turabu lomarabilen de ye ale ye rencontre so de ye turabu la kɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ t'i bolo ka cɛ sɔrɔ muso t'i bolo ka muso sɔrɔ fantan tɛgɛ jɛ ka nafolo sɔrɔ lomara. duuru. Mɔni y'a fɛ ni mun kɛra dɔnkilidala ye t'i balo sɔrɔ. ne de balo sɔrɔ ne ka mɛn wa ne fɛ ka dɔnkili ne yɛrɛ de bɛ fɛ ka bɔ sɔrɔ mɔgɔw la ne bɛ ka dɔnkili da mais ne yɛrɛ bɛ fɛ ka don studio de la ka dɔnkili da Lala ni Habi la n'i ye dɔnkili da Lala ni Habi la o ladege man di dɛ. siga t'a la yanni 2021 bɛ ban Lala ni Habi den fasa bɛna da mɔgɔw fɛ i yɛrɛ b'a fɔ ko ja e jɔyɔrɔ kun t'a la dɔnkilidalaw tulo b'i la o. alhamdulilayi parce que n fɛ Lala ni Habi fasa de ka da. a bɛ da dɔnkilidala caman de tulo b'i la kɛrɛnkɛrɛnnenya Musa Sidibe Zikiri Solomana Sanpi olu bɛ ka mɔgɔ tɛ fala da bɛɛ bɛ ka dɔnkili da ne de la mais ne fɛ dɔnkili dɔ de ka da Lala ani Habi la. siga t'a la. voilà donc ni morceau dɔ bɔra Lala ni Habi kan mais n'a ma bɔ ne yɛrɛ bɛ don ne yɛrɛ b'a da o la u ye n ɲininka ko bɛɛ bɛ ka dɔnkili da ne na o tuma olu sen tɛ ko in na dɛ olu dun sen b'a la minnu m'a da a tɛ fɔ ka sɔrɔ Lala ni Habi minnu ma a ye u pasa kɛrɛnkɛrɛnlen o bɛna kɛ minnu m'a da n yɛrɛ b'a o bɛna kɛ mais ne kɔni b'a dɔn dɔ kɔni bɛ yen ni dɔnkilidala o dɔnkilidala y'i hasardé k'o tigi fasa da o t'i tɔ ko fo ka diɲɛ wili nka n t'a fɔ dɛ tɛmɛni baabu ye. filamuso de ye sa ɛ kɔni filamuso de ye ayi o filamuso de ye dɛ ayi n'i ye filamuso pasa ta yɛɛ est ce que sɔn ayi kilew bɛ fili saki kɔnɔ ni filamuso pasa ta o tɛ fili saki kɔnɔ filamuso de n bɛna baro daminɛ sisan baara sira kan mɔgɔ min bɛ yen i ti baara la diplôme b'an bolo ka saki fa i tɛ baara la fa bɛ jigin an kɔnɔ an k'a de furufurufeerelaw i ma. lomara 7 dɔrɔn sɛbɛn ka taa sogo san sugu la ka na sogo bilen da i ɲɛ kɔrɔ ka dugawu kan ka lomara bilen nasi ka kan ka dugawu kan ka n'i ka baara ko k'i bɛ fɛ ka baara sɔrɔ ka sogo bilen ta ka wulu ɲini ka fili wulu kɔrɔ n'a y'a ɲimi n'a y'a ta dɔrɔn a bɛ baara kɛ a siga tɛ yɛlɛ ne n'o tɛ nin dɔn ninnu bɛ kɔrɔ poussière de b'u kan yen mɔgɔw ka ɲininkali tɛ s'a ma yɛrɛ o tɛ kelen ye. lomarabilen 16 a sɛbɛnni di ye ti baarako dɔrɔn dɛ n'i y'a kɛ tile 7 n'i hali n'i ka laɲini sɔrɔ ne bɛ tubabu ta dabila ne bɛ taa n ka dugu la mon père y'a i t'a kuɲana. 50 hectares i t'a sɛnɛ kɛ. hectare 50 de b'an bolo hectare parce que bɔrɔ tɛ bɛɛ la quoi hectare 50 de bɛ ne bolo an ka jamana kan hectare 50 n bɛ ka étage belebele jɔ e yɛrɛ si la sanfɛ mansinw bɛ n bolo yen ne bɛ sɛnɛ kɛ ne bɛ baara kɛ. siga t'a la. ne balo sirilen tɛ sɔrɔ da la dɛ ne bɛ baara kɛ. moi je travaille. taara an ka yɛlɛmɛ nɔfɛ. merci ne bɛ baara kɛ ne bɛ baara kɛ. voilà c'est ça donc i bɛ lomara bilen sɛbɛn 16 ni mago y'i sɔrɔ kungo y'i sɔrɔ kara y'i sɔrɔ nɛni y'i sɔrɔ i bɛ lomara bilen 16 sɛbɛnni di i b'a ko ni nɔnɔ kɛnɛ i b'a da i b'a kɛ c'est que i bɛ taa tile 7 tile 16 kak i b'a ala y'o fɛn wuli k'a boli pewu. Berti o ye 2 ye. wulu ye kolo min ɲini ka fili kare kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ sɛbɛn dɔrɔn ni mɔgɔ si t'a ta mɔgɔ tiɲɛnen i bɛ fɛ ka mɔgɔ min tiɲɛnen dilan i bɛ wolo ni kɔrɔ ta ka na bila tasuma na k'a sisi n'a sisi i bɛ lomara bilen sɛbɛnna i b'o daba i b'a mugu finma in ta ka kɛ daba la ka lomara bilen 16
ni naani sɛbɛn k'a d'a tigi ma bɛɛ ko mɔgɔ min tɛ kɛ foyi i b'a da i b'a fɔ ko n balimakɛ i jija n'i b'i da ka sunɔgɔ i bɛ fɛn min fɛ i k'o fɔ i ka nin nasi nin k'i da i tile 14 d'i ma ni tile 14 dafa bɛɛ tigɛra mɔgɔ la maa si t'a jate bɛɛ bɛ tila k'a jate k'a fara mɔgɔ lomara bilen de b'a kɛ o to yen lomara bilen ni maa min b'a fɛ ka fɛn sɔrɔ naani o ye saba ye naani b'a bolo a ti namara zeri lomara bilen ni maa min bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ lomara bilen na lomara ye rencontre so de ye i bɛna sɔrɔ so den ta n'o ye solomana ye yɔrɔ tɔrɔbu yɛrɛ sigilen bɛ ni faso furu ni masaya tɔrɔbu yɛrɛ sigilen b'o de i bɛna lomara bilen sɛbɛn masa solomana jate la 1,100,000 ɲɔgɔn i b'a sɛbɛn papiye jɛman sanfɛ n'i y'a sɛbɛn papiye jɛman sanfɛ 1,221 i bɛ tila k'a sɛbɛn nasi la lomara bilen sɛbɛn nasi la 1,221 i bɛna ka na sɛbɛn i b'o kuru k'o da kɛrɛfɛ i bɛ tila ka na lomara bilen nasi i b'o fana bila fiye kɔnɔ nasi i b'o mun i fari la sɛbɛn i b'o tu i b'o bila i kunna sɛbɛn ni mɔgɔ bɛ kɛ waritigi ni mɔgɔ tɛ kɛ waritigi i b'a dɔ de fɛ o tɛ 5 ye o tɛ 6 d'i ma sisan o ye farankan ye mɔgɔ min foyi ti ɲɛ mɔgɔ min bolo foyi ti ɲɛ a bolo o ma ɲi dɛ foyi ti ɲɛ mɔgɔ min bolo n'a dɔn diɲɛ fɛn fila bɛ i b'a fɔ a ye ko nana ni habi denkɛ ko k'a ka papiye caman ba ɲini k'a tigɛ tigɛ fo ka taa bɛn a si hakɛ papiye ma n'i bɛ san 50 i bɛ papiye den 50 tigɛ ni jɔ yɛrɛ nin kɛ ka ye 2015 la ye fayila kɛ c'est-à-dire i bɛ papiye caman ba tigɛ i si hakɛ papiye b'o tigɛ papiye kilo kelen i bɛ lomara sigi a bɛɛ kan n'i ye lomara sigi a bɛɛ kan k'a ban i bɛ y'a dugu kɔnɔ k'a kole quoi k'a to k'a nɔrɔ kogo la i bɛ dugu comme parti politique b'a kɛ cogo min i b'o dugu minɛ non i b'a dugu minɛ Berthe non nin tɛ wuli Berthe an b'i fo an ye nin kɛ Mali région bɛɛ la Allahu akbar kɔrɔ de ye Mali bɛɛ minɛna région tɛ Mali la les 8 régions an y'a k'a bɛɛ la hali Kigali an ye nin k'a région bɛɛ la ka lomara sɛbɛn ka yɛrɛ k'a nɔrɔ kogo la ko yagagali ka bulonda la dugu mɔgɔ ma yɔrɔ i bɛ lomara i bɛ kɔli k'a fɛ i b'a sɔrɔ kutu i bɛ tɛmɛ kawai ɲɛ bɛ da kan ɲɔ bɛ da kan ala de o k'i fa Allahu akbar o don ye maa wuli i bɛ hakɛ to wɔɔrɔ b'an bɔ an b'i fo an bɛ nɛgɛjuru sira di mɔgɔw ma n'o bɛ fɛ ka lomara 7 d'i ma awɔ bisimila cɛ min b'a fɛ ka muso minɛ ou bien muso min fɛ ka cɛ minɛ a don ka di sa i b'a kalama se tɛ dɔw ye hali ka t'u tɔgɔ sɛbɛn fantan de tɛgɛ jɛ a bɛ fɛ ka waliden furu ka diɲɛlatigɛ dilan jaralakaw ka ca dɛ a ne tun bɛ fɛ ka fali golo de di lomara kelen ka kɛ walima cɛ kɛ Mamadi b'a kɛ uruja kama a ka ɲi ayiwa Bama an b'i fo o la a dɔw la mɔgɔw ka hakɛ to a ka d'an ye n'a danna larabi ma a bɛ dɔnni bɛɛ di mais a dɔw la ko sigilen ka dimi anw kɔrɔ o ka fisa dɔ sigilen k'a fɔ yala larabi tun man ka nin dɔnni di parce que dɔ a b'a di ni ŋaniya ɲuman ye mais dɔ b'a ta k'a kɛ ka tiɲɛni de donc o yɔrɔ de la anw bɛ siran dɔɔni donc fɛn min ye nɛgɛjuru sira ye an b'o di sisan larabi ka nɛgɛjuru sira o 77 01 16 16 77 01 16 16 walima 67 01 16 16 67 01 16 16 walima 74 86 25 25 74 86 25 25 walima 64 86 25 25. Dɔnni kabakoma dɔ bɛ n bolo a bɛ ko kabako kɛ quoi. Ayiwa bisimila. E ye ɲɛmɛrɛ ye. Ayiwa. Ayi ko n ye baara dɔ kana ye semaine tɛmɛnen. N ye layidu ta ala ye. Mun n'i sigira émission na don o don nin ko kan n b'a fɔ. Allahu akbar. Mɔgɔ bɛ dɔ de bɔra kan kulodimi b'a la. Fo kulodimi yɛlɛmana ka kɛ cancer ye. A diɲɛ bɛɛ yaala ni kulo ye ka disa na ne fɛ yen. Ne y'a fɔ a ye ko n balimakɛ ye. Ne tɛ se ka nin furakɛ mais u y'a fɔ ne ye ko ɲɛbɛrɛ bɛ kulodimi ma taa k'i bolo. Taara ɲɛbɛrɛ den naani ou bien 5 de ɲini k'o de susu k'a mugu bɔ. K'a kɛ ji la k'a kɛ kulo in kɔnɔ kulo jara. Tout t'a la kulo joli jara ka kulo kɛnɛya.
segala ne kunkolo tun fura na ne fɛ kunkolo jigin ne ko mun na ko dala ko n yɛrɛ kɛ kunkolo kɔnɔ fo bi kunkolo ma dimi Allahu akbar ma sɔn parce que n'i y'olu fɔ ne ye ne b'olu kɛ bɛnsi man di tɛ sɔn dɛ i sɔn man di koyi o yɔrɔ bɛɛ kulodimibatɔ fɛn fɛn ni n b'a dɔn n ye min wuli a bɛ mɔgɔ wɔɔrɔ bɔ n'a ye ɲɛbɛrɛ ɲini a k'a mugu ɲini k'a kɛ ji la k'a k'a kulo kɔnɔ a fɛn fɛn y'a k'a kulo kɔnɔ tile 5 ko k'a bɛɛ wele ko n kulo nɛn jɔra n kulo kɛnɛya kulodimibatɔ ka di an bɛ foli ale ta ni a bɛ n'a fɔ ni siri dɛsɛli la quoi n'i dɛsɛra ka ɲɛ i bɛ kulo ɲinɛ kelen kelen i b'a jeni k'i ko n'a ye i ka foyi t'a la d'accord professeur an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn an bɛna se min ma sisan o ye garisɛgɛ telima ye nka yan'o cɛ an balaka caman de sigilen don degunnen don tɔɔrɔlen don ka da mun kan o ye furuko ye furuko option wɛrɛw b'o la dɔ bɛ k'a ɲini kelen dɔ b'a kɔnɔ o tɔɔrɔlen don a kɔnɔ mun bɛ se ka kɛ ka d'olu ma fɛn camanba de bɛ min bɛ se ka di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni furu ka gɛlɛn ma ni furu yɔrɔ ne delila k'o f'i ye n bɛ se ka mɛn ni furu gɛlɛn ma n'i ma se ka furu fiyewu i bɛ aw ka du kɔnɔ furanna min n'a ye furali kala k'a ban pewu f'a ye furanna kunkuru in ta ka fili furanna kunkuru min so kɔnɔ an bɛ taa ɲama woloma sisan furanna kunkuru min bɛ so kɔnɔ n'a bɛ so kɔnɔ n'a ye so bɛɛ furan ka jɛ i yɛrɛ furali kɛlɛ bɛɛ furali kɛlɛ furanna in surunyana k'a ban u y'a ta k'a fili kɛrɛfɛ n'o furanna dɔɔni dɔrɔn ɲini k'o dɔɔni kari k'o mugu bɔ k'o kɛ jabi la n'i y'a da juma wolonwula i bɛ cɛ sɔrɔ cɛ bɛ sɔrɔ ayi sinukɛ e ka nin mugu bɔ bali k'a ɲamu jago la fo ko 2000 bɛ 1000 bali bɛɛ b'a san wa bɛɛ bɛ furu cɛ ni muso bɛɛ ka kɛ nin na ni maa min n'a cɛ ti bɛn ni cɛ tɛ bɛn fiyewu aw bɛ furu la so kɔnɔ ɲɔgɔn kan a tɛ bɛn a tɛ bɛn i b'i ka musɔrɔ de ko k'a ji k'a kɔnɔ cɛ ka min yan y'an fa dɛ i bɛ musɔrɔ min siri kunna ni muso y'a kunna musɔrɔ ko k'a ji k'a cɛ kɔnɔ fo ka taa se a sabati anw bɛ mun ko k'a kɛ muso kɔnɔ e ye bagolan de ye nin ye bagolan de ye ko a sirigɛli ma ɲi dɛ a b'an ta dun i bɛ cɛ dɔ lajɛ ma ye o muso bolo a ta foyi bɔ a ta la kunna muso i bɛ musɔrɔ min siri kunna i ka fura min b'i kunna i y'a siri kunna wula sisan i y'a bɔ surtout ni cɛ yɛrɛ kɛlɛla ka musɔrɔ min t'i kunna n'i y'a ko k'a ji kɛ cɛ kɔrɔ i ka lahara caman tɛ kɛlɛ jogo min b'a kɛ n'ale bɛ dimi kɔrɔ e b'o bila jogo min b'a kɛ ale bɛ dimi kɔrɔ e fana b'o jogo bila kɔrɔjɔ f'i tɛ ɲininkali minɛ sirikukɛ la an bɛna se k'o ma bɛɛ bi ɲɛ d'accord an bɛ professeur fo an bɛna fayida di nafolo kan an bɛ fɛ 2021 mɔgɔ caman ka kɛ nafolotigi ye parce que yanni an ka na yan ne ye annonce kɛ Facebook sanfɛ n'an bɛ na n ko kɔrɔ Zebu kɛmɛ k'an wele parce que bɛɛ k'a dɔn bi su in na i ye kɔrɔ Zebu ka 2 heures daminɛ nin waati nin su o su ni bi don jumɛn ye jeudi o jeudi k'a daminɛ 21 heures la ka se 23 heures la Zebu ni Larabi bɛ kari ɲɔgɔn donc nin ye a émission daminɛnen de heure 2 kɔnɔna na ka mɔgɔw wasa o ye Madu Mɛga ka complicité ye ale ka kanu ka nin émission in ta ka di an ma an k'a kɛ mɔgɔ caman bɛ ka nin kɛ radio caman bɛ ka nin kɛ i n'a fɔ radio Sahel n'o ye an balimakɛ ABC Ali Baba Sise ale ka radio so fana ale kɛn bɛ ka heure di Larabi fasa dɔrɔn de bɛ jouer a la k'a b'a kanu fana ni Ala sɔnna ma an ka taa ka kɛnɛ kan donc an kɔrɔkɛ Zebu donc à partir d'aujourd'hui jeudi o jeudi 21h 23h an ni Zebu bɛ kari ɲɔgɔn na radio Nura sanfɛ 94.5 Nura FM Jalakɔrɔ Jiya Larabi yɛrɛ bi y'a kɛnɛ kan ni Larabi tɛ yen don min Mohamed ni Abu olu bɛ na nin bɛ n'Ala sɔnna siga tɛ min na olu bɛ professeur Gawusu Kalilu Berete yanni an ka taa se nafolo baara yɛrɛ nɔfɛ fɛn min ye i ka dalu dɔw bɛ ka di mɔgɔw ma mɔgɔ caman kɔnɔ gannen don dɔw yɛrɛ bɛ fɛ ka an sirannen don an bɛ se Larabi fɛ cogo di waati sera wa waati ma se wa
baara fɛn saba vijama sigi dingani jabi a b'i tɛgɛ la a b'i tɛgɛ la karamɔgɔ zɔb anw kɔrɔla bi la nka anw n'a ye cɛ dɔ kɛ nin jabi min filɛ nin ye larabi tɛgɛ la yɔrɔ sa ye misaliya dɔ ta sa ko ne ni e zɔb an ye nin papiye ɲɔgɔn yɔrɔ caman bon larabi ka différence de y'o parce que n'i tugura mɔgɔ kɔ kunantɔw k'a hakɛ to i n'u taama kun ye n'u ye bolola nɛgɛ dun u ka d'i ma tiɲɛ larabi de b'i sigilen to nin dɔnni ne kan ka nin kɛ n yɛrɛ ye k'a ka animateur wele na an ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ o b'a la siga foyi t'o nin jaabi min filɛ nin a ye jaabi nin ta k'a di ne ma don min na a ma di ne ma ko a tɛ ka taa kɛ dɛ ne taara a fɛ yen a ko ne bɛnkɛ i nana mɛ n bɛna baara dɔ kɛ san bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛnkɛ ne fa bɛ f'i ye e b'a dɔn min b'o kɛ yan a ka di ne ye ni ne bɛ ɲɛ ni ne ka jɛ ka ɲɛ kuwa ni ne ɲinɛ k'e to ne ma ɲɛ kuwa siga t'a la wa a kɛra ten fana parce que ne n'a ka jɛ kɔnɔna na a ko ne bɛnkɛ ni arajo fagara arajo yɔrɔnin b'a fɔ ko suu ma bɔ hakili la quoi a ko arajo yɔrɔnin b'a fɔ suu e ka ne bila yen bani non c'est bon Job y'a fɔ Job ye k'a kana kuma ne kan yanni jɛ wuli cɛ ni Job ma kuma ye a kana kuma kan fo jɛ ka wuli très bien mais n bɛ k'a fɛ fo n ka sa quoi très bien voilà donc ce qui est sûr ne tagara a fɛ yen don min na a ye nin de yira ne na a ko n ma ko an bɛna jabi kɛ a ye kalanden dɔw wele ka na ko ka n'a sɛbɛn u natɔ la k'u bɛna sɛbɛn après a ko ko non a bɔra kɛnɛma ka lajɛli dɔw kɛ ka t'i jɔ kɛnɛma ka segin ka na a ko k'a heure ma se k'an ka wagatinin fitinin kɔnɔ sɔni a ye montre lajɛ a ye kalandenw wele ko k'u teliya k'a sɛbɛn o dati kɔnɔna na u y'a sɛbɛn a ye kawatin dayɛlɛ ko ne bɛnkɛ wari hakɛ min ka di o don a kɔnɔ ne yɛlɛla quoi ne kɔni hakili jiginna miliyɔn hakɛ min ne y'o fɔ a kɔnɔ mais a don ale ni ma fili ale ye miliyɔn 100 de jigin a kɔnɔ miliyɔn 100 ale y'o de don a kɔnɔ ne ye a ta o yɔrɔ bɛɛ la ka min bɛ n yɛrɛ kɔnɔ n y'o don a kɔnɔ parce que ne kun hakili la miliyɔn 2 ni miliyɔn 3 ninnu anw tɛ n'o sɔrɔ mais ne ye min don a kɔnɔ ka ca ni nin bɛɛ ye hakili t'a date la pour que n kana nkalon tigɛ mais est ce que b'a dɔn walahi an b'o kalo sa fiyewu san tɛ dɛ an b'o kalo sa fiyewu ne ye miliyɔn hakɛ min don a kɔnɔ ne y'a sɔrɔ kuma t'ale kɔni ta ma mais don dɔ la ne taara sɔrɔ tile kelen kɔnɔ larabi ye miliyɔn 100 sɔrɔ tile kelen kɔnɔ o wagati de ne tun b'a fɔ a ma ko jeune milliardaire o wagati de ne tun b'a wele o la ko jeune milliardaire donc i b'a ye k'a fɔ nin jaabi nin dalu dan don quoi donc ne de ye dalu in ɲɛ a bolo a ko nka kan'a fɔ arajo la dɛ parce que ale bɛ siran ne ye min ye ko ni ne ye fɛn cogo min b'a fɔ ten a bɛ siran ne ye n'o yɔrɔ de ye ne taara arajo la nisɔndiyalen a kɔrɔ n y'a fɔ n k'a k'a ta k'a di wa a y'a ta k'a di mɔgɔw ma donc maintenant a bɛ k'a jaabi kelen ta k'a di mɔgɔw ma prix dɔ yɛrɛ fixera a la o ye joli ye 20,000 kɛra jaabi 20,000 fɛn min bɛ kɛ miliyɔn 1,100,000 a y'a kanu k'a di mɔgɔw ma 20,000 an ka delili sababu ye o kɔfɛ vie diagnostic ne hakili la an y'o prévu kɛ arajo yɛrɛ sanfɛ an ye mɔgɔ dɔw ta vie diagnostic la vie diagnostic don min na larabi y'a kɛnɛ yan ne ko tiɲɛ tɛ parce que depuis anw ka dɔgɔ anw b'a mɛn ko n'i taara dɔnnibaa dɔ fɛ yen n'i ba tɔgɔ f'a ye i fa tɔgɔ f'a ye k'i se hakɛ f'a ye k'a b'i kun ko bɛɛ f'i ɲɛna anw tun b'a kɛ maji de mais larabi y'a yira anw na kɛnɛ kan wallahi kɔsɛ in na radio patriote la ne ye mɔgɔ dɔw ta vie diagnostic wallahi den dɔ tun b'a la a ko dennin ma ko e kun kan ka nin den hakɛ de sɔrɔ nka kelen bɔra la dennin wulila ka bɔ kɛnɛ ma parce que a b'a dɔn a ye kɔnɔ tiɲɛ a ko dɔ ma e kɔ bɛ k'i dimi cɛya bana commencera k'i minɛ a ko tiɲɛ don a ko muso dɔ ma k'e filɛ nin ye ko cɛlabato de ka di e ye kojugu
k'i cɛ labato ko de ka di ye kojugu ko nka i cɛw t'i da nisɔndiya muso y'i ci kasi da antenne kan a ma se ka sigi arajo kɔnɔ bilen nka o kɔfɛ a tila k'a fɔ den dɔ ma k'e filɛ nin cogo min na i bɛna cɛ sɔrɔ mais i bɛna cɛ min sɔrɔ cɛ tɛ kɛ cɛ jamujanba ye mais cɛ bɛna kɛ cɛ jamanen de a bɛ to k'a yɛrɛ fɔ mais a b'a yɛrɛ fɔ cogo min a bɛ ten ale de bɛ nin furu se b'a ye wallahi cɛ nana don min na muso taar'i sigi larabi kɛrɛfɛ larabi ka so kan ne wele téléphone de la ko n nana ko cɛ in k'a ye cɛ in fɔ cogo cogo k'a nana ko cɛ in ye sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ dɔ de ye k'a nana dɛ donc o video dɔ sigi a bɛ adamaden ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ f'i ɲɛna kelen i kan ka san hakɛ min kɛ ka wari ɲini ni san 100 don a b'a a fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ san 40 kɔnɔna donc a bɛ réinitialiser ka na n'i ye i ka point kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ a nafa ka bon kojugu donc o fana video dɔ sigi ne y'a deli k'a deli a ko ko yanni diɲɛ wuli cɛ a y'o fana kɛ 20,000 parce que ne bɛ e filɛ i bɛ arajo baara la sisan peut-être ni kun taara sɛnɛ kɛ dɔw bɛ sɛnɛ la olu ye milliardaire donc maintenant anw bi an ta yɔrɔ de dɔn mais an bi an wuli yɔrɔ de dɔn mais an t'an ta yɔrɔ dɔn bon i bɛ taa fɛn min kɛ f'i k'o ɲɛɲini k'o dɔn de donc video dɔ sigi de b'a yir'i la i kan ka nin baara in de kɛ a ye dɔ ka misaliya fɔ o kun ye bureau kɔnɔ baarakɛla de ye a ko ma i bɛ to k'i to bureau kɔnɔ mais n'i ma commerce kɛ i bɛ bureau min kɔnɔ i tɛ foyi sɔrɔ n'o kun ye wari o wari sɔrɔ a kun b'a bɛɛ dun mais a ko ma n'i bɛ bureau kɔnɔ butigi dɔ dayɛlɛ i ka commerce kɛ o bɛ kɛ sababu ye i ka yan bureau kɔnɔna bɛ ɲɛ i bolo donc o misaliya bɛ video dɔ sigi de la donc ne y'a ɲini a fɛ fana a k'o kɛ a y'o fana layidu ta ko yanni diɲɛ wuli cɛ a b'o fana kɛ mɔgɔ ye 20,000 donc a laban o ye dingɛnni ye e b'o dɔn wa o de ka di Mamɛdi ye Mamɛdi pɔn kɛra dɔ la fo Mamɛdi taara kungo kɔnɔ k'a bɛ dingɛ yɛrɛ kɛcogo yira mɔgɔw la tellement que a pɔn kɛra parce que a yɛrɛ dɔnni ka di u ye a y'o dingɛnni de ou bien Larabi ka kalandenw c'est-à-dire i bɛ fɛ ka min fɔ dingɛnni de ka d'u ye dingɛ ka ɲi parce que dingɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye i bɛ Faransi i bɛ Amérique ye dingɛ bɛ se ka kɛ i bɛ yɔrɔ i mana kɛ yɔrɔ i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ dɔ et puis diɲɛ mɔgɔ bɛɛ dingɛ bɛ se ka kala et puis n'i ye dingɛ kɛ dingɛ ka teli et puis a bɛ jaabi mais k'a fɔ dingɛ kelen n bɛ fɛn kankan dɔ da o ye avant k'u ka dingɛ kɛ n'u ye dingɛ wari sara u ka inscription kɛ ka consultation kɛ ka sɔrɔ ka dingɛ kɛ u ka kow lajɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka dingɛ kɛ ka dingɛ lajɛ ni dolo ni buruju ka ɲi ka sɔrɔ ka dingɛ kɛ ça c'est très important parce que olu teliya kojugu bɛ tɛmɛ dolo ni buruju fana kan u bɛ se ka dingɛ sumaya quoi u bɛ se ka dingɛ sumaya donc n'u ye u ka filɛli kɛ u ka dolo ni buruju k'o lajɛ olu dilan fɔlɔ ka ɲɛ et puis an ye système dɔ sɔrɔ dolo ni buruju la on n'a pas besoin ka dolo ni buruju nasi d'i ma fo Faransi ou bien Amérique n'i ka dolo ni buruju n'a nasi bɔ sisan anw yɛrɛ bɛ se k'i ka dolo ni buruju nasi utiliser ou bien n'i ka mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'o bila ka na an b'a dɔn o b'a utiliser ka sɔrɔ fura ma san i ma quoi et puis dolo ni buruju a bɛ yɛlɛ fana o ye ko ye dɛ o ye ko ye dɛ c'est-à-dire ne bɛ se ka i bɛ téléphone ci ne ma sisan ne bɛ se k'i ka dolo ni buruju lajɛ k'a yɛlɛ ka sɔrɔ ma nasi d'i ma quoi o ye tiɲɛ n y'a daminɛ depuis mai mais n m'a fɔ ko ka se n da sera ma merci Bama donc dingɛ o ye dalilu gɛlɛnba de ye don dɔ la n bɛ to k'a fɔ radio patriotique ka kuma bɛɛ ministre dɔ bɛ yen o ko Larabi ko ne gɛnna ka bɔ ministeriya la n bɛ fɛ k'an ka ministre ye nɔ na Larabi ko n t'a kɛ a ko cogo di a ko n t'a kɛ ni wari tɛ quoi ko i bɛ bɔ ni wari cɛ o k'a ma ko n b'a dɔn i banfɛn tɛ mais e k'a kɛ ne ka kɛ ministre ye Larabi y'a ka dingɛnni kɛ après Larabi yɛrɛ tilala k'a fɔ a ye k'a ka dingɛ ma ɲɛ a ko Larabi i mago bɛ fɛn o fɛn na a kɛ ne ka kɛ ministre ye Larabi k'a ma ko bon n bɛ kuma kelen min f'i ye k'a diya i ye n bɛ nin date de d'i ma i kɛra ministre ye Larabi taara dingɛnni k'a ye a fɔ man di a ye dingɛnni k'a ye le lendemain o tɛ a tile sabanan u y'a wele k'a kɛ super ministre a don ale de ye mobili ta ka na ko Larabi mun de bɛ yen i bɛ ka min kɛ sisan Larabi ko k'ale bɛ fɛ ka ale bɛ k'a ka so de jɔ a ko so ciment n'a cɛncɛn n'a gravier ale jɔra n'a bɛɛ ye fo ka taa so ma
o ministre in bi yan a y'an sede a b'a kalama donc dingani nafa ka bon kojugu dingani dɔ ka minɛnw de la ka bloquer port dɔ la a ye larabi wele a ko ni nin dati sera ka sɔrɔ ne ka minɛnw ma bɔ n bɛ tugu sɔn a ye larabi wele larabi ye dingani k'a ye larabi ko k'i ka dingani ma sɔn a tilala ka dingani k'a ko i ka dingani ma sɔn siɲɛ sabanan cɛ taara ka taa wari dɔ ci larabi ma ko larabi ko han k'i sɔnna i ma sɔn i bɛ se k'a kɛ fo n'i banna donc i banfɛn de bɛ yen mɛ i kɛɲɛ ko tɛ yen n'i bɛ se ka n dɛmɛ n'i tɛ se ka n dɛmɛ n ye wari in d'i ma a dun larabi ko ko mamɛdi e k'i sen bɔ n na nin ko to ne yɛrɛ bolo a yɛrɛ wulila ka cɛ ka dingɛni kɛ a ye cɛ wele a ko larabi a ko larabi ye cɛ wele a k'i ka dingɛ ɲɛna même pas 2 heures de temps cɛ tilala k'a wele k'a ka minɛnw labila ka bɔ port la donc dingɛni ye terre à terre de ye donc a b'o dingɛni min kɛ c'est à dire mɔgɔ k'a faamu quoi larabi ka nin dɔnni ninnu anw bɛ larabi dɔn ni min ye il ne veut pas ka baara kɛ mɔgɔw ye a ko k'ale tɛ mɔgɔ ka jɔn ye donc ne de bɛ k'a forcer k'a bila nin na ala ye n se de ye don min b'a fɔ a ko ne bɛnkɛ n t'a kɛ dɛ n t'i kɛ mɔgɔ ka jɔn ye dɛ n ko non finalement i kanumɔgɔ i b'u tɔɔrɔ a ka di mɔgɔ dɔw ye e de ka baara k'olu ye mais n'u t'i sɔrɔ ka baara kɛ finalement u b'i ka fayidaw de kɛ mais u mago b'i yɛrɛ bolo nɔ na a danaya ye fɛn belebeleba de adamadenya kɔnɔna na donc ne de b'a forcer k'a bila nin na donc a bɛ ka nin fɛn min kɛ o dingɛni a y'o fana jigin fo 50 or a bɛ k'a kɛ kuma dɔ la fo 2 millions donc an b'a fo o la donc ni mɔgɔ minnu mago b'o fana na u bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira la n'o ye 74 86 25 25 walima 64 86 25 25 a numéro fila bɛɛ ye kelen Malitel ni Orange d'accord donc ne kɔni ka kuma n b'a tɔ to e ni Madu a ye min nafolo Fati ni surugu ninnu sɔrɔ i ye hadama sɛbɛn o bɛ hadama ba sɛbɛn ba kelen i bɛ surugu ninnu ɲini k'a tigɛ n'i y'a sɔrɔ i b'a tilan filɛ tilan kelen ye o tɛ o don i bɛ surugu ninnu ɲini n'i y'a sɔrɔ i b'a tilan filɛ ni nun yɛrɛ kuturu jɔta i b'a tilan filɛ a nun min bɛ ka na kile bolo yan fan fɛ i b'o de jeni parce que mɔgɔ k'i bolo de bɛ fɛn dun i b'o bolo d'a ma donc min bɛ ka na numan bolo yan fan i b'o bila tasuma na i b'o jeni n'i y'o jeni sisan min bɛ ka na kini bolo yan fan fɛ i b'o jeni mais nun min bɛ ka na numan bolo fɛ i b'o bila donc i min jeni sisan i b'o de kɛ ka adama yɛrɛ de sɛbɛn papier sanfɛ siɲɛ ba kelen n'i y'a sɛbɛn papier sanfɛ siɲɛ ba kelen i bɛ sanumugu dɔɔni ɲini k'o k'a la ka surugu minnu bɛ numan bolo la k'o d'a ma k'a ko ka kɛ sɛbɛn ni nafolo bana bɛɛ kun tant que nin sera ko nafolo sɛbɛn na tɛ ci ci cogo tɛ nin na ni y'an ka bi kuma laban ye ayiwa Aidara ne nana nin ye ko nin ye furusiri in cɛ ma donc lalabi i bɛ fo a y'a fɔ ko i b'a dɔn o de kama i bɛ ɲininka i b'a dɔn min bɛ se k'a di i b'o di mɔgɔ mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ sɔn kana di n'a y'a fɔ don min na ko nahɔn i kana taa wala e bɛ se ka mɔgɔ sɔn i bɛ se k'a di mɔgɔ ma an wasara i y'a di an wasara an b'i fo an bɛ dugawu de k'i ye saba min b'an na hakili ni farikolo ala k'o jɔ ala k'o kɛnɛ Amadou Diallo lada Amerika a bɛ k'an lajɛ kosɛbɛ Amadou Diallo inchallah ala k'an na sara ala k'an ni karamɔgɔ sara Aidara ne kɔni bɛ zɔn min fo furu diyara n ye émission